Kora. Guys, naman dyan. Oh, icon na ba ito? Yeah, true. Nagbaktas mi guys. Padong mi sa atanganan sa trolley. Kaya mag-trolley all day mi today. The whole Orlando, Florida with Gab-Gab and with me. And the whole team. Ignagay and the whole team. And the whole team. Just go for it. You say white car. What else? What kind of what color? Bam bam hinya bam ayo ja bam. Kay bam mabam na ibam. Aliw da sa tunga agam. Ang imong yeah, don't walk on that side kay mamuna maka kuan o maka sprain. Red car. Good. What color? What else? I see 2 red cars. What else? What other color did you see? Uy, wow. Nasi, bam ayo lagi anak bam kay mo na maka-injury sa ankle gong. Kaya unstable ang daan. How about in that line? What color did you see? Mo na ron. Ala, na. Amo na. Sakay ta. Mao na sa inana ng helicopter. Dolang pa na diha. Mo nang dito sakay ta og eroplano. Ay helicopter. You can see the whole. Di raman. Di raman. Open lang na ma. Open na raman. Na may close. Budak open, mahangin. Lupad ta. Glass na siya. Glass. Oh, glass. 10 more minutes. Yes, 10 more minutes. And then, uy, marag kami ni Mikmik, no? Same good, Mig-JL. Lisod na mo nang magsigig walking. Taro, gada mong mga ni, and kuan kayo. Manang dali ra mo sakit akong tiil mag-walk. Dali ra na siya mo reklamo. I'm tired. Si Gab-Gab, di ko man. Ay, napog ko. Kaysa klase man sa balikog ba? Ang pagkabalikugon. Diyos ko, tsakong pa lang. Ay, yung kagamay tsakong pa lang. Ay, tsakong. Init kita ito dito. Init. Oh, lo. Pero was front. Nag-walk pa si Kuya. Hi, Kuya. Hi, Kuya. Hi, flower. Mika. Do you like the Orlando, Florida? Yeah. Yeah. Yes, may gali. Nagbitbit ka. Kuan, pabilin manibuyong sa ako, ah. Di na to. Namubitaw, ingon siya nga hassle daw kay bugat. And ako, Ano lang ni Huyang. Gamay manggod. maupod. Bas. Gusto din siya. Hinatag na nako nga bag, dili. Dili. Kani may hinatag di mo last time. Kay naka. Kung bago pa may kabot. Nice. Nice, Mitch. Dress ba? Diri may naabot og lakaw last night. Gipaabot na mo si Mitch sa tunga-tunga na lang may nag-aabot. Dana oh, hadalan oh. Dito po man po. Hindi ko dito ka may Kurado na itong yung katong murag sa gasolina. Dito po may ato Pilmiro. Dito man gyapon padulong niya. Dito man gyapon. Nya doon lang pa rin sa Walgreens. Ang Walgreens. Abi na ako, di naman ko kamusta ko punta. Mutabok gihapon. We are here at Fusion, Orlando. International Drive na siya, guys. At Canada Avenue may nag-stay. So, super close to the Icon. You just have to walk mga 10 to 15 minutes. And then, Icon is there. So, mag-atang mi, ron sa trolley parking.
Kaya man na kami og truly kay maglaglag mi sa tibuok Orlando, Florida. Kani siya diri nga kuan may tsada. Hata mag-atang. Kikuan man.